Okay, so we continue with the third case of the application. Okay, which is Newton's law of cooling. Hukum penyujukan. Maksudnya ada satu body ni, temperature ni dia akan makin berkurang lah. Temperature tu makin sejuk. Okay, kalau kamu belajar fizik yang temperature sama dengan temperature sekeliling tu kan, itulah. Okay, so ini kita akan kira dari segi matematik lah, guna kaedah first order differential equation. Okay, so Newton's law of cooling ada dia punya formula dia, iaitu d theta over dt is equal to negative k theta minus theta naught, which mean theta is the temperature of the hot substance, okay, in Celsius, and then theta naught is the room temperature, which is surrounding temperature, temperature sekeliling kita. Maksudnya sesuatu substance tu dia akan turun kepada temperature sekelilingnya, dan dia akan ikut temperature sekeliling yang punya suhu lah. T is time and minute, and then K is a positive constant. So bila kita jumpa saja soalan Newton's law of cooling ni, mesti kena tahu formula yang ini, formula d theta over dt ni, mesti tahu formula ni. Okay, so a metal is taken from the oven. Kita example at 300 Celsius and place a room temperature 70 Celsius. In T equal to 2 minutes, the temperature is 200 Celsius. How long it takes to metal to cool to 150 Celsius? Okay, so now we take our formula here. Okay, d theta over dt is equal to negative k theta minus theta naught. Okay, so theta naught is equal to room temperature, correct? So theta naught is equal to 70. So we can use separable variable, di mana yang ada theta ni kita akan bawa ke sebelah kiri. So dia jadi apa sini? Okay, d theta over theta minus theta naught is equal to negative k dt. Separable variable kan? Yang ada theta kita bawa ke sebelah kiri sana. So di sini kita akan integrate lah. Integrate. So theta naught sama dengan berapa? Dan soalan kamu ni, room temperature kan? So minus 70. Kalau ini kurang jelas, apa? Saya baca balik. D theta. 1 over theta minus 70 d theta is equal to negative k dt. So we integrate 1 over theta minus 70, you get here ln theta minus 70 equal to negative kt plus c. Okay, so we want only theta at the left hand side. Kita nak theta tu saja. Okay, so ln ni kita pindahkan ke sebelah kanan. So theta minus 70 is equal to negative exponent minus kt plus c plus 70. Okay, plus 70. Ini sudah melangkaui. So eksponen K, eksponen C ni jadi apa? Kita boleh separate dah kan? So dia jadi apa? Eksponen negatif KT times eksponen C plus 70. 70 tu kita bawa ke sebelah kanan sebab kita mau theta saja. So theta is equal to A eksponen KT plus 70. Di mana A ni adalah apa? Equal to eksponen C. Saya nak simplifykan dia. So ini kita punya general equation lah. General equation untuk persamaan ini. So kita cari dia punya nilai A dengan nilai K dengan maklumat yang dia bagi itulah. Okay, so a metal is taken from the oven at 300 Celsius. So di sini maksudnya when T equal to 0 minutes, our theta is equal to 300 Celsius. Dia baru buat keluar dah. Suhu besi itu adalah 300 Celsius. Pada 0 minutes tu, initial
initial temperature dah. So di sini kita ada 300. Okay. A exponent K times 0 plus 70. So exponent 0 ni sama dengan 1. Jadi A kita adalah sama dengan 300 tolak 70. So A kita adalah 230. Nilai A tu. Okay. So next kita nak cari nilai K pula. Nilai K. So nilai K dia kata apa? When T equal to 2 minutes, temperature is 200 Celsius. Temperature is 200 Celsius. So substitute into the formula here. So we get theta is 200. A is equal to 230 exponent negative K times 2 plus 70. Okay. So we move first 70 to the left hand side. Di sini kita akan dapat 130 230 exponent negatif 2K. So untuk dapatkan nilai K, kita pindahkan yang ini ke sebelah kiri juga. Kita ada 13 per 23 exponent negatif 2K. So exponent pindah ke sana. So negatif 2K sama dengan ln 13 per 23. And then K is equal to negative 1 over 2 ln 13 over 23. Okay. So kita dapat nilai A di sini dan nilai K di bawah ni lah. Okay. So our particular solution adalah theta is equal to 230 exponent negative K. So negative 1 over 2 ln 13 over 23, okay, times T plus 70. Ini kita punya particular solution. Dengan adanya nilai A dan nilai K. So, di sini find how long it takes to metal to cool at to 150 Celsius. So, kita cari when theta is equal 150. 150. So kita gantikan dalam persamaan kita ni. 150 is equal to 230 exponent negatif akan jadi positif 1 over 2 ln 13 over 23 times T plus 70. So kita nak dapatkan nilai T. Pindahkan dahulu 70 dan 230 ni. So 150 tolak 70 kita akan dapat 80. Okay, 80 bahagi dengan 230 kita akan dapat di sini 8 per 23. Exponent 1 over 2 ln 13 over 23 times T. Okay. Saya sedangkan kat sini lah. Okay. So T is equal to ln. Sorry. Saya skip yang kerja tu. 1 over 2 ln 13 over 23 times T is equal to ln 8 over 23. So T is equal to ln 8 over 23 over 1 over 2 ln 13 over 23. So our time is, here is 3.70 minutes. So kita conclude dah sini jawapan kita tu. Saya tulis atas ni je lah jawapan kita tu. So the time taken for metal to cool to 150 Celsius is 3.70 minutes. Okay. Okay.
Thank you, and we will continue with the final answer, which is electric circuit.